Master Sumi. Yo. On the track. Maloué, connaissez des voix-là. On des jobs et la vie bien y est les pouillés. Avant Maloué, connaissez des voix-là. Chronique les vivants, ni baba, maya qu'elle a fouillé. Avant Maloué, connaissez des voix-là. On a fait nous la soupe, pour la guerre, ça m'a fouillé. Avant Maloué, connaissez des voix-là. On a fait nous la soupe, pour la guerre, ça m'a fouillé. Ironiser pour des likes, dénigrer pour des likes. Je ne suis pas dans la course aux likes. Maintenant, manja des likes. Dongo, nyoron la goshi. Wati betuma be nyoron neni. Buruju goshi ni masaneni. Natemeno kana nyoron yimi. Nyoron buru jali. Assez. Dongo nyoron le bouli. Assez. Sunik le sorobe, nyoron le bouli. Kosobe. De nos jours, il n'y a plus de privé. Les réseaux sociaux, on a tout exposé. Plus de secrets, plus de tabous, plus de confidence. Aujourd'hui, on a tout déballé. Je veux pas la bonté de tout le monde, je veux pas la pitié de tout le monde, je veux pas l'amitié de tous, car l'ami à tous n'est l'ami de personne. Il faut pas se tromper de combat, toujours, tous les jours des coups bas. La vie c'est des hauts, c'est des bas, on a trop de défis, il faut marquer les pas. La gouvernance, l'emploi de ma jeunesse, l'inconscience, on vit dans l'insouciance. L'insolence, chemin de toute déviance. On voit tout, on dit tout, on sait tout, on parle de tout, quand même c'est fou. On a des jobs et la vie bien y est qu'elle est couillée. À fort maloué, connaissez des boulas. Chronique les vivants, ni baba, maya qu'elle a fouillé. À fort maloué, connaissez des boulas. On a fait tout la soupe, pour la guerre, ça m'a fouillé. À fort maloué, connaissez des boulas. La révolution, une mission, ce n'est pas la compétition. La haine nourrit la division, diviser la jeunesse sans conviction. C'est quoi révolutionnaire? Rédempteur, pas mercenaire. Il y en a trop de profiteurs dans le secteur, un champ de guerre. Nagasaki, Hiroshima, oublions la querelle interminable. Facebook, on n'a pas honte des clashs et clashs entre minables. Soyons unis quand même face à l'imposture impudique. La place publique devenue mur Facebook des voleurs de la République. Injure grossière, déshonneur, la souffrance des pères et mères. Les kanake, le pouvoir veut nous distraire. Les artisans des faux profils, ici et là des faux profils. Caché pour critiquer, Sankara n'a jamais porté des masques. À toutes les codes de Facebook, attention aux photos sexe look. Modéré, mesuré, acte look, débordé, passé Facebook. Balayons devant nos cases, conscience, souciance, c'est le message. Je le dépose là pour les sages. Galez-nous l'avocat et des passages. On a des jobs et la vie bien y est qu'elle est couillée. À fort maloué, connaissez des voix-là. Chronique les vivants, ni baba, maya qu'elle a fouillé. À fort maloué, connaissez des voix-là. On a fait tout la soupe, pour la guerre, ça m'a fouillé. À fort maloué, connaissez des voix-là. La guerre, ça m'a fouillé. À fort maloué, connaissez des voix-là. Mogo be koro, kumate koro, sani ngap ma fo miri folo. Binen chamantigi ay ne joro kumana koro do kumana kololo. Mogo be sa, kumate sa, sani ngap ma menen la maga miri atinye na galona na fala miri kumasini na bila mala. Mbololo kololo yang susogo, amega nyogo ngakulu sisogo bisuba hana masi bundu boroto kirigi toroko ni nyogo boroto. Dongo do jugu ya jem kama, dongo do sina ya jem kama, dongo do nyengo ya jem kama, ame nyogo na lefega jem kama. Les réseaux sociaux manani kama, nini fane ni mbane ni kama, Mark Zuckerberg madabo ni kama, faso jokene ayo ke jogo sama. Digi da dene okuma etai, sembur laki toto okorokai, la dili kanye tori tagaye tutala tatala abedi bibina. Doni Brasco, Salif Sanogo. Sumaila, ise ndigaka. Adresse Sumi. Allah, nena u fotuguni. Mandenga u
nena na au fotuguni au salam aleikum enyebe korobalena mandem avocat iga foli bilibili babbe bafadaw foli kelende ay haketo 1 minute de me fenindo ke fenindo e chanja jarib ambe ilitre nere confinde mais ni français fo bébé yele tellement que me faut français fo ko beyinde masara hamere confinde metami voilà phrase de fo kapage ga do commettre là Daniel Aramba iga foli be ya afora ko ne de ye ko do fanani na ko ne de yo olu fanani Daniel Aramba ye ko se shiko mada ko be ne Daniel Aramba ye ko se shiko ma afora ko do ye banani ke ko Daniel Aramba ya banani ke ko ne de ba kofe ne de ba page kofe ko ne ube banani aywa ko fle ne de nga foli be au bela jale foli kofe na document Jiga Watara ni ka publication comme il a fait une vidéo kono nya fo depuis ko damine wo tu étais quelqu'un que je respecte beaucoup j'ai jamais voulu te toucher car mo bonya baga besi il a mais je vois que tu mérites pas le respect tu le mérites pas niye mo bonya natiki ko kate ku bonya minan kono ataika bo bonya minan kono ikabla dogma ya minan wono abe ku kono ni ma ku bonya minan wono billahi na ku doga ya minan wono ça fait 2 fois je te parle mais te kalame mais 3e fois ni mora kana kuma ika Jiga Watara a beninga tunga che ibi yere nga na soro chena ye Watara de halalai ibe siga sadire mbe kuma ufoyi ma ibi yere laje dungare la ni chien yere la ni ejiga yere de chiko kuma na edeka tellement que ibe fili yere ma kana se mogo ma mi masima de mogo toy mi ngo karta ni bonya de eche ne bonya de nterge kabi ala ida ini de chiko ma funyo ma konku mi ni bonya yoro do kama ni ba fengi bonya kumfana fie do mina mena kuma ika mina ni bonya kumina mina yoro fie voilà kuma chara profiter wera bu dana danga 10 minutes yere desera shikola olu yere fana ni gere taka ku tay boy nga nyere faka menterke ni shitele dajo mimene lajo bo do horonya kankelen tigiya wodi bene lajo do ko ni dani kele de falika ja ay nana video ne dani kele video mina foni dani be feka ne kele sinon ne ma dani kele net na dani kele foni dani ne kele ay ne ma dani kele folo de dani ne kele wa boy ka justifier na soro ni kele folo ne ma dani kele de wallahi ne ma dani kele folo hali ne ma maga dani na folo dani yere bo do ne ma kele folo nderke koro ebe ne kele ke chogo do ebi kalala filila ebe ne kele ke chogo e ba don kateme beka e ba don ni ne shiko ko mbi kele nta ke ni nafigi denyai ni na ko mbi kele ne be nyeshi made ki gushi bila fo ki bi ni ebe sira dani ye ki dogo dani kofe ka kuma ufo ai ne te sira dani ye ka dogo dani kofe de ni ne ya ke na manya dani be bo abe kuma na ya ke na manya ne ba fo para oni kele te kele otetere ya balu ni karsa teri me na e fendo ke na manya nga foi o te ka fo ibora ye karsa lebu oni lebu te kele ne guno be na dani che foka bogo blane tlo kono ma tlo te da okan ne te boni o ye Facebook abe fo de mako teria dani bora aye malika frappe nya jabi ma frappe re nya jabi di ay kuma minu fo nya foi ni manga danina akanga bo ma were la manga bo danina de me ari dani shiko bora ki buruja chenunu ye kuma fly kelento de dani bado ni ne ale buruja ni ne male buruja dani modo ne ma dani attaquer ma attaquer folo yere billahi tallahi ne ma dani
nterke ngo ebe ne keleke chogo do e ba do ni no kombe do kelela ne be do chogo mina mais yani ni kele nga ba e to ne ta prononcer parce que ne ay nafate la blingwa mena mi so nye few ibe ndo ko doni tegere ebe ne don iko doni tegere ne be min dai kan Tlefla na nya fufuka dala kambe bana he ndara na appel de nya don tade na bi bolo ni ma bona ye kabla I fadembela nyamoko din nderge otene lajo Canada o made tabanama ikatanga village ika be filmer kana nai ba bien no bene bonta otene shi ne est-ce que ebene don ne re bolo minga gele na maiboda we ne yere bakundi na bora na yere bakuna foite jien kono minga gele mais iyo keka dese ibe ka do hali bi ni ka message do so be ga fodo e ko ki deme ka ne yoro ira o fana na no cha nderga e betla ni bela katla ka ni kune ibata ne ka damanda de la tanga ni ma tawla de duwa mba karibu dinge kono wallahi ne shuko babla yoro mina e bata yendi kono ku shewbu pa e bi pa shewbu jigi e bi jigi mente adre c'est-à-dire de tambata ka ne kan sigi 45 minutes de vidéo ke eka we malo ade ne makwa parce que tu es trop petit tu es tellement faible nte se ka 45 minutes utiliser eka mbake mo jana mako sur Facebook ka vidéo mani fola me jata ka farnya ka bo ka jena segodogo ta to ma ka fana banani woklu ngana tigi e PDA de gede menine de ne flene ne kan take vidéo direct min kadi yembe ka fo direct abe fo de mako chea na manya kwanu bini faga de ki faga mais mimi kuni kanche bo iko fo direct la abe fo wallahi ne kadi jena katemeka parce que kabine nga kele damene jena ma fanani ma banani ntena fanani ntena banani afaye abaye mbaye anjera ka koro guno bani nyonje fen chama bani nyonje no de fo nani mana kuma mimi ni neche obeto eni neche hali niya yene ko be boni appel vocal ni ka jouer kumina jene bo don parce que jene tara transformer di akone ko malika nta otajira galon de tige oteche ni oeche ya ni ka poka na fo ibe bono e ko jouer de mais mi e chene boranda o ira faka jian wuli jene fa ne to neni jene ba ne shiko daka bo o neni ni ma ay neti wallahi ni jene jugo ya tanche de jene ten jugo ye de me mimba nche bi ay femin kenan na ma be ma de o de ntoro kele be kun fle ni de sino kele kunte ka fo mega jene la gosi fen wala la mega jene dogo ya de kadido ma o tede jene ne dogo ya di banga fsani jamfa hali nga banka sabulu akado nga fo ni ko ndigile no ntese son ka ntese ka son ibulu ne bo préféré ikanake malangolo e faden kene kankwa jena mingen na ode ndoro ay minga na metla kana explication da wo mais jiga watara ni bonya na ire bonya ça va être la dernière fois qu'on be kuma ifete wa nya bonya mi fa en kama wati fana na tlobe na kuma jiga fe na baka publication na kan to boala ne nga video beke ma ito prononcer ni jena de bala ni serere mo te nyona ni arasta te nyona ni dani te nyona ni sympathisant te nyona ni foi te nyona ngo jena sogodogo ani siku sako le kono do ngole ako afa de sigu ko ngake ala ni kira kama bonya mbanche nga sigu toyi nga mango nyame minna ya continue hali shini ba banani hera be shi hera betli banani musekelen de mangana wolo musekelen de amangana wolo de ni koy da farala no kasi bobara ma ne shiko ba ila ngone ta amaka amadeliga kala yere ni ampuruja ambi buruja ni an sutura ambi sutura ni an bonya ambi bonya jantike kero odi men ni mi nyan doga ambi doga ya amimi an bi doga de neko de malikani bonya kaka quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit ani bonya de kaka akanga bonya parce que aye ko ba ke aye jele yiri ba kari me ka fa aw jobi dogo sila me yakko fede malika e kafirido kuma ningele malika afota babalo
Malika arnaqueur do. Mais nimbe mfabolo, nimbe mbabolo we waso de eu suno femme mbi bolo ino be yaladi. Ayaka mo mi arnaqué. Bona preuve dron. Ika yira iko ko malika ako malika kuma foka ya critique mais y a pas de problème. Neko malika yere fana ko. Encore bonne preuve minum ba bolo kale arnaqué kemo ay mo do arnaqué. Adlaga bidoga musoka kafri mi yake kafri kaka bona dalui. Arema ba kafri amade ako kafri droit ba bolo ka vie Mali kono parce que Mali est pays laïque de n'est pas une république islamique. Kuma kun ni anya hali sa meka si ameka nyogon toléré ka kun ke fin chaman jeunesse godogo. J'étais bel et bien dit ikeleli moi je n'ai aucun plaisir non plus Malika. Billahi Malika ka plaisir te ka be jene kele ninga arasa kele ninga sedere mo attaquer. Amalale ne be kake, a déchaîner ne be kake, a débouner ne be kake. Également pour moi Chico. Nere Chico beteni, ni ay bi ne be boka e jene ka e attaquer. Nere be malaya kola, billahi tallahi ne be malanai. Muna sabla do sigile fanado ka odondo kono. Olu fana nyebana carton wo fe. O be malaya fendi. Mais harama de nini mo jera. Surtout moi mi ma deli ki wele service la. Nale wele chien kele mi ki ka fe mi to ipo to to jenai. Ala mi ye dan ka on dan ne ko ke silame. O ala yere o be deli o be son ni ala ko te fe mi mo te se ka jago ka blala o. O ala yere o ye dan fe mi nun da o le ala deli ala sona o e ma mo wolo e ma mo dlan. Na fura ke ka sabali ko te sabali. Ine mi nga kambo yilla. Nese jena contrôle la. Nte cédère mo mi yana ki jouer billahi ki jouer. Nderge. Itenga nasara, itenga sosara, itenga loye sara. Muna neba kuma kanduma fiye ko na figi denyawa. Ayi, domina nebe na kanandaro nkoina. Nema sara kabinya damene mo ma sara mo tina sekan sara. Chen kadele nye jigi ya mo sara kono. Nye dana ya mo sara kono. Nye mo barka mo sara kono. Hali shini o mo barka makelew ole ko be fone shigu nko inda bla ngo tanke ni jena ma dabla te dabla jena ne ba dabla folo parce que chena malika famille abisa défaut bula mo wate dugu ko ka ko défaut te mamina benika défaut do na ma fo dunumba kayne kabi ala enda ma fo ngo dunumba kay jogo do be dunumba la chendo jogo be dunumba la de wa jogo jugu ba me jogo jugu tolile me jena yera la. Ne dunumba ta fora jena ta kan afo. Mais an ko de ko ka dunumba ta fo ka kan pa jena ta kuna ko mun kera. Ne jena wele domina. Appeli yere kono kuma chama fora kono. Ngo grand sœur akona mo. Ngo bien sûr que mo be ka fo. Am bebe ka fo. Ko malika famille a wolo la cédère de kono ako tiendo. Ngome seneri o fana wolo la jonina ko ale ngo jonna na serer ko kumai ale ngo grand seri ni a me bi diaspora la bebe sigi ka arasta defend be kuma da sur Facebook ka kuma ngo jonde kama ngo etewa ko awo ngo grand seri ngo abe kono ko ala yo fana ke gwansanwa ako ai ngo grand seri ala te beke nyemogoy ala te beke jamatigi ni ala bike jamatigi ngi bi duzu faga ibeke dugu kolo tamanga kika mais ni ko te fo ima atekila ngabe ke chene re ngoni sereri bora malika fami bora sereri kono sereri bora e jene so godogola ngo koro ke yambe bay wallahi ni enregistré le benku ma yoro kala ko la me ka don ka fo nya wele jom wala ne jene wele bonya kirata ede aye boya yera de takansegere kan appelta afalo ngole amasoro aya so me barala ntlale nya wele ay nya soro aye mbonya kuma kono kojugu me chene kiraro na metla ko yoro fana fowi aye mbonya dan appeli billahi tallahi aye mbonya appeli kono de ni ngo amam mbonya parce que ni vocal kala asiko jena dunyi bonya ngono ye galon tikade aye mbonya appeli kono mais hala ko ngando ga appeli kono mo préférer aye minke nay mo graser ni sédari malika famille wala la sédari kono
serere dumbora e jenela ngambe baye edi ngone hakilla musokaraba ni dumbe nyogona ebe ke dugu kolodi ubeka tama e ka yala sa unabe menikira tasma ilaba mba bejin ngo mayne jene akoichi ngobo nebe na proposition do kiye ngo manyini fe korona dogo yala bonya yere okumu kono ika neka proposition ika accepter ako ika proposition duma ne siku ngo grandser akadine ni kelay akaba atese ka ba na masiki ka foke masiki ka foma foi ban abla ko na ko keleta oban ako eche ngone be fe ka groupe de sigi ka be ajouter angana sigi beki hakilla fo ngo jotigi ni jala kitigi obe kele juguya mais anga nyina ninko hal na tenya quand to continue nyogo mbolo me beki ka keleke me nyogo burjali ango boala ako shigo eka ni anti fu nyina mai iga ni ka demissionnaire be yi hakilla nyuma bade foni ngama ngo d'accord mbe blasisa mbe groupe sigi billahi ne jena bla hal na ma to wole kuka avi ngalege nyama kele mi ngolo fitini malika fitini nyo kele ndro ne wele kaka avi ngo a ngone jena so godogo kumana anye an kumana nyo fo me kosobe ngo memba fa groupe de sigi an bela jele ngana assister anga debake ni kele mbero mena sisa bi anga blata parce que jugu kana yela na sa karamo na figi no sigile no abe ko lu defend ou nyeba una de afu ku ka na shi umne na kwa do u jabira anya mo minu kele ka koro onu fona sigile no bi tegere jugu fola ngoni ko mbero mena nama ni kele mba abeke an wono serere mo kono kele manake onu ka victoire do malika fami mo kono onu ka victoire do ngom me ni kele make se bate donde bebi jigi data de kaka keleke fidini gogo problème tala ko lui il est partant. Le groupe créé tout de suite. Groupe créé là le 4 décembre. Le 4 décembre, le groupe sigi. Nous avons ajouté. Malgré Fidine ajouté. Dani ajouté. Cham ajouté. Les 5. Kasegi ka Asma Bagayoro. Fatuzara. Mais nous avons bekera mwa minyene wole ka ne encourager pour que ne kasega ben lana. Ala yesera de Fatuzara de yoke. Nkoro musodo. Ale ne wole shiko comme ka ke Facebook ka ne badon ni eko isona billahi te dese. Ngama ngo grandeur ne seko ni damayira ke me uteka ne lamengo mi munke ako halisa iseko ke. Ako jene wole ni ka nimero dama be songi wole ngo problem tala na wole amekuma. Heureusement jene wole 3 fois à Mansoro a message blama a Nyadjabi a sur me bararo. Nya groupe créé le 4 Koube ajouté ou makuma. Ne vocal de la moi bon. Ou mako ba wala ngakuma. Anana ankuma na un débake. Débakera. Beitafo. Jena ya tafo. Fitini ya tafo. Dunumba ya tafo. Fatuzara. Asmau. Abibucham. Nere shiku. Mwami nyere makuma grupu kono nya fombe sigaka. Oe dani de ale mahali mkofo grupu kono. Mais ale ta. Mbo famia. Parce que ne ba ale don. Ne ba don. J'ai bébé décès, allez la net na décès, allez là. Ne bon don. Parce que, nous avons fait, nous avons flako, qu'on n'a pas de terri. Nous avons ibita de fo ibita. Mais même vous n'avez pas de guatera be minga. Et au don. Ni terri a sigra na figi denya de kamoro be se ka fin chama fo ka uko don yoma. Mais ni terri a sigra chien kan. Billahi, j'ai bébé je ka ukele. Ka u bla nyona utisi. Beita fo. Jena se ko dogani dunuma kun fora nyongo. Nous la calmer. Nani malika fitini ni Zara Beyou la calmer. On est arrivé. Beita fo. Condition, débat conclusion kramini. Jene se ko dobe de a proposé. Ko beka betoy. Mugoshi kana video ke mugo kamble. E beta kuma sedere video manu fe. Ou ka dabla. Fitini ngo bo d'accord. Nene fana me dakuma malika famille video manu fe. Ou ka dabla. Ne responsable flak ma chogo ede. C'est comme jene côté de nga responsable. Malika fitini côté de nga responsable. Bela jere ngo groupe kono ko vraiment ko ninyana ni de kain anga kita. Mais après groupe kono groupe conclusion kera 10 minutes plus tard jene ere follow la kata publication o de ne faga. C'est comme ne kana. Dani vraiment il vidéo que ndomba ka do kan ni majani. Korolani ndani bo kan ngonche. Ni ne ay vidéo do aka mo do ka vidéo be ne ka page ka bena a
cheshigo ye ninge ni majanye ni ngamo de ni toy aya nyinga na be shinga pajika hali na asra tike ne fani mbana ni ne ba boy teriya kama ni dani horonya abe babo seria teriya kama dari kele yana mo ga kele ban ne ani mo ga kele ban dari kele yana mo to ne kama ne mo to dani kama menene ko dani ne mo do ga pajika nga mo do a supprimer ni deli akoshi ko nyame mba supprimer dani kata supprimer atara video supprimer mo ondugu je dani katla kan sigi ka video ko tikila mo ka minga dudu kunu tai dani no doga de wa yimbonya di jena ne kenela ni le ntoro ne ko me komasa jena e me yere responsable ne jigi dale be minga ngwe be se ki senda ni kelenga ne yere ka kewale ya o de ntoro ngodon kon kele sera ne niveau ma jena ya ise kana kuma kan bafie kana kuma kan lagoshi y a pas de problème ne rebe na fasike jena la nani sede warla ngo nani sederite mais ne sere mo mi ne attaquer billahi ni mi attaquer ngage fade mbela nyamade choche ko influence bila ke vino ke ala chemba tato ala malahara ta ne tati lara taide angato ala malahara ala be critique babjo to shi otene ai otene ote sunya ka kene otene ote sunya ka kene a publication ke atara mo photo ta kanobla en balmam eswe kele bangaye e mo mi nyamo ni ak mani ka mo fa ubi la men ne yo wole kanunu wole ara kele ban ko fe etla kata kele anime kura etuguni kele banga nyoe e ni mo fa be kele la ni wala joku ka fara kele la e do me ka continue ka do mbugo che o te kele la fara yo o ka do de me do ka de ni mari ka fitin no kumbara convert kuma kofe ka vino ke sever mo ka billahi ne ko sever de me ka man ka famille kele ne ko sever de me ka man ka famille kele me man ka fitin mo ke dunuma mo ke alla sur dunuma korofoli ka duguma aya bla WhatsApp groupe de ka d'accord o e duguma la o le privé ko yi mais publiquement dunuma ma ke anaka ko ba mo ke jena de o ke o be jonde ma nani jena ka conflit wulai Jason ta punu ye nkoroka ka video la me ay kuma chama fo vraiment mien diere bonere ka mien fare sumaya ay kuma keme fo abetande legacy du galontala ay kuma fo Jason chiando ne ay mbonyare ne bonyate fly kelingina kabe ala yenda madeli ka wela togola mba wele de ko koro wona ere nyero rate ngole siko de ale be ngole de ko dogo ni bonya e fly Jason e kelendi na made chiando ngami ya tonye video ke Jason kan domina aye ni débat ka groupe kono jena pour la publication ke pour moi comme jena ma ka boka video ke ay Jason Black o video ke parce que dans la publication ke lendemain le 5 Jason Bora ay video ke moi si mo garde déclencher la chose moi comme jena desera Jason e cheto jena beta e nege ke blala e ka boka video ke ngodo ngabeda nima ambeba ama brisanya kami kwa wa soron chen ndu shi chena ka ba ndu shi chena e ka kuma mo flan nyanga ka kele dabla u be koko a doga e bonya kama anya ninke o ko fe kele ngabo ka da kele neni fo ka ta do ola a chenterga nga chen fo nyanga isa balma fente na kera to la ngafo ora mo jena fa ka black kuna ko a e moma ama mo wolo atesika mo fa ama mo wolo atesika mo fa bina hada made ibena mo bolo wa ibeta mo bolo imana me choko doba fo imako karsa ko kambe alaje do bu sigire siko e jena banande siko be jena contrôle de tout fali bobara tigira awla ayna nga video do yoro do ne be ka jena banane yoro na do kana nay na ya soro kana nay be video bla isari ba blante kuma ble mais atay ne prene de dogoya oui nya dogoya fo ka doala nyere ba do yokuma menu fo abe doala fana mais banani ay moke ay ne moke ne toke ne be mi fo ne bodo ne falente na sigi video la ka video ko wono sigi siko ay jone nani e ala aw te sika jene kanu katene shigo ka billahi domina jene babe nani aw kunteya aw ye munke
Awe muneke. Awe munke odo domina jene babe na fabe nini. Achena do weta kabla Facebook ka. Nema fo ado de kelende jene defane me ado ren dani. Na shuko ni dani. Awu de bora kan kokodi. Awu mesigi. Awu mo fla kuma do la me video direct ke telephone kelina. Awu kelengena kuma video ke ado ni kama ka boka jene defan. Hal ni bela jene jera ka kela ma defan. Wo kera wo make. Na figide sigenengala misene nunu. Puturu mugu ferera nunu. Ni ado yere makele idi kale masara mana ku bina burni jade la. Ola meno sigere shika she modi shika attaque vacanvonya shika parata me jere mengo to nyenyi ko nyedone do de foni mo flabe kelela pour que kase ka jugement ke kanya ile nyinga leke ibe côté flabe nyinga folo me jere mi fioni yo mire kibira ne keleno mbi pie goshi karibu odinya na ni bora ola hali ne Facebook e bibuli avec chemina ka kodo ne sikodo ne tede waya ante dai la ble ne que quoi je m'ensera je m'en forfait ça nga téléphone e adian casque me filen kuna ida ça drogue me filen ana adian montre pile 300 € ida ça igamu bala angana dela de cha ay dani kele asu sangare maligere ko asagare ma dani lade mesuko manga asu sangare kele parce que abaro dani asu sangare kadi anterke ikanga malu de jelite malu que ton téléphone déchargé là il y a la direct là c'est mieux charger direct voilà c'est bien comme ça non perché trave ma telefono non sta biga e garanti che tore ma telefono déchargera bon ne chargera là décharger voilà. Mais putain, c'est quoi cette histoire? Voilà. N'a pas d'année. Si vous bebo, abini kala donla. Namake, ega fama. Interge ni malaya be ella. Malaya keme e makile soro. E asutangare don John de nofe ne shiku. Yani kisi ki waso da asutangare. Ne kama e asutangare don. Dan ne kama dani kelende asusangare do aw shikunda asusangare do ne de kama aw ya do me bi e mumu kelen ye ne kodo ama dani tena se ka boko fode me ye dani fana kodo asusangare fana kodo dani ma parce que e na figi dini abeta fo asye imaye shigo para ay jek ma be fima dani makuma dani te ka kuma fo dani ka kuma de me e dalendo ye lete che publicité la mona jane ka compte dani ka ko dani ka kuma ete kuma ale a bege sa ale desera ale a ina ale jolo kara ale desera ye peu ale kon ba jigira dani kan sa dani de fede ukele ne mo do idaw ere na na ko el shashamu ere ko be ko de ere ko ya ko ebe sa ita dabla e kaso doron e ibola ndora kaso la chien sa ba halite moloya hamu chebe galunti menterke femi mi bolo contre shuko ne ma bla nyoro nyama deti leti delewe ne te la gere ne tachi ka kilere onra fo ngo mo be direct la ya anga bureau do be anga groupe bureau do be el sasem bureau ya chi ko mo be direct la am mo be direct la ko kabe ga do fo ma bureau mo ko kuma na ko mo ka nganda bla no ngoni balo be jenala ni ma jenake ko bi bo jay kono ngoni momo ndabla momo tese argument wore talila alega mali fana ne shukodi mali be benika mali bedenika mali dokoi momo ka mali ne ye doka mali kai doka mali re arastai momo fana ka mali de shukoi menterke ka mali jo nyore fo domina ni esira e kama mo ko menoti kera ne tegela ko ne ka takasola a beni fani mbache nene bora o kasola neti kuma bili
parce que ne b'a fɔ de ko faden kelen la a datura ne la mama o kɔfɛ ma f'i ye ne bɛ kɛ terroriste de ye ni mɔgɔ tora u ka du kɔnɔ o kɔrɔ ko halala tɛ maraka la est ce que bɛ ne dɔn mama i tɛ si ko dɔn ne i tɛ ne dɔn billahi un enfant d'Abras ayi je suis un enfant d'Abras né à Abras grandi à Abras ayi BBK ɲina BBK bɛ n dɔn BBK c'est-à-dire BBK il me connaît très bien. Je le connais très bien. C'est un grand frère à moi. On se connaît depuis fort longtemps. Ne korobara BBK tege kono. Avec ça témoin. BBK ne korobara tege kono. Ne kumeta BBK n'entra sukula ne kumeta BBK. C'est-à-dire BBK numayoro la. Et alors BBK ben dans ça. BBK ben donc kabimbe ntete me foika. Billahi kabi ngulu te wuli kanya. Et te ne donc BBK ben donc. Aba donc. Aga petini. Il est capable de quoi? Il peut faire quoi? Il ne peut pas faire quoi? Na kabe minge na bako wona take. Kabe ala ene dama fombake ka tout kano. Bagabagali obe che. Fendo ko dogo ni gera la il est ça kono billahi. Kuno ne doga video atari jo garde nord la. Ko le lion de lion akone abane ntereke malo ya doni. Malo ya doni iki miriki tashi kabi ala ene dami to bonda kuma te ki banene. Ne be banene ne daka boy to ere folima. Mais ñe ngali buke ngo aponya do ya mino e video chia nyamo ko wera nyine ngo ngo nche ngo ne ale banene ngo ne duma deliga ne banene ngo ne ma deliga fen fama adogo ko Daniel Aramba ya banene ko eski ateka konto video de ka kikele ngo si ça je comprends bien ngo donc Daniel Aramba ya banene ayo ke shiko yo ko awo na me aka video ko na ko ne fana ya banene ne jene banene ne sere mo ko be banene adun aya débordé ngone cédéré mo be banani ako ngo est-ce que nega vidéo lamé cédéré mo kelem banani kamene ko ako ay ngo che galon danare ngo ka fo mesra nyi ngo foka jiwuli ngo ka be kana ka adresse de nyi ngo ko ma ko ne be dugo kono ka be ne yoro nyi kana ngo ala kanu masia maintenant sera ya abado ko dugu ni marché tekelene mais abado ngo fo marché flana be ja akana akaka basu kama kana nana kata bola makara se makari wa ira ko fembe galo ne inene tekelere inene tenyoyere billahi halle ta fuma bonjour men tereke nini keleke nega ministère billahi keleke nega be boila tellement que mbi eche sabali kanam langa kuma parce que nte feka important ju suku do dima mais ita fo ita ke dabaya inte parina bon ka kuma ere kunche aita fo vole crocodile jeno so godugo vole misi nkara musodo akokadinye toro ko na afrika to ni mato na bona iba chede ikilemba che billahi mo goni fi chien faut pas bêti jouer moi même chien fi olu bêti se ka jega ke jouer ça bêti se ka jega ma jouer mais ma kuma do la i joga bato mo bi kele nen nana kuma e fe fora no horonya di mais e bana tara ne malo fa den kene de kan i rere sezi ma do ne kele de ka kuma fe mo kele me no me kana wolo be ke wolo le vrai responsable de CDR, le vrai compagnon de Arasta, le vrai proche de Arasta, on lui wele chugo mena bene weleti. Wana ba don bene wele be mi fone. No yi wele obo kelen de fie. Donc à un moment donné, a don afoka mo te se ka bambe bulu. Ni ene sira bi. Kan video ye ka musala hakuma fo wallahi kuma chama foranye. Billahi kuma chama foranye. Do be kena ga ya on bi se ka seria yerete. Mais angata mesi kafo nebe wulude do la me ne ay video mani saba de be nani nyekele mbo ala bi nani de be nebe minjabi video kela nebe se ka minjabi nebe nga tanta ka siga minjabi bi aga parti fe kuni e jene dani abibu cham jejon oyon koroke nyo obola cham eren koroke dani eren koroke jene eren koromuso mais nene be songa video ta kan sigi comme doka video jabi
o ye aw mɔgɔ naani de ye parce que ne b'a dɔn ni aw ye video kɛ ne bɛ se k'a jaabi aw ni ne an bɛ se ka comparer mais furufurutigi ninnu fo ka diɲɛ wuli ne tɛ n ka 10 minutes ta k'an sigi ko n bɛ direct k'u kan depuis longtemps ne y'a fɔ Momo ye n ko fo ka diɲɛ wuli ne kun hakili la i ye min ye ni nɛnɛ mɛ kɔgɔ t'i la sukɔrɔ t'i la ne tɛ kɛlɛ bilen k'an sigi ko n bɛ direct kɛ ka kɛ kɛlɛ 45 minutes n ko o énergie tɛ ne la bilen o influence tɛ ne la bilen ne bɛ kɛlɛ video kunkurunin de la 10 minutes 5 minutes 10 minutes 5 minutes n b'i kɔgɔ kari mais k'an sigi ka video direct kɛ ka explication kɛ ka frappe kɛ ko n bɛ mɔgɔ jaabi bi Facebook yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ hakɛ min don n b'a bɛɛ fɔ aw ye Malika kelen Dani fila Jɛnɛ saba Abibu Camu naani Jason duuru Malika fitini 6 Baba Kabara 7 Lion Ivan 8 Kati 24 9 a tɔ ye jɔn ye a ma ban ani Idriss Konimpo 10 a ma ban a banna n'a fɔra ko videoman k'u sigi ka kuma olu de bɛ bɔ sinon e kɔni tɛ sa ne bɛ n ka temps perdre la k'an sigi ko n bɛ direct kɛ ko ka kuma e kan ko mun dangadenya de bɛ nɔfɛ n ka direct ka sigi direct la kan a temps tɛ n bolo Assis Sangaré Guinée bi Assis Sangaré Guinée sini wa a b'a den duwa kari mɔgɔw bo dingɛ kɔnɔ hali sini n b'a fɔ bi n b'a fɔ sinikɛnɛ ne t'o fɔ ko mun kɛra ni Assis Sangaré ma miiri ka ne kɛlɛ ko ne teri ye Dani ye o ne bɛ miiri ka Assis Sangaré kɛlɛ ko parce que Dani ni Assis Sangaré ka di n ko Dani Assis Sangaré dɔ ne de nɔfɛ Dani Assis Sangaré dɔ ne de nɔfɛ Assis Sangaré ma ne to ye ko ne Dani teri ye o ne de bɛ Assis Sangaré to ye ko parce que ne Dani teri ko parce que mun kɛra parce que Assis ba wolola ne ba mun nana ɲamɔgɔden i sigi yɛrɛ double fagu n y'a kari bɔ dingɛ kɔnɔ donc mais video kuncɛ n tɛ kuma caman na Jɛnɛ Sɛgɛdɔgɔ i miiri i k'i hakili munumunu i k'a dɔn k'a fɔ bi Suko ye min fɔ min nana kɔnɔ min dɔgɔya kɔnɔ mais n nana n ye tiɲɛ 12 f'i ye i miiri jɛnatigɛ kɔnɔ n y'a f'i ye hali don min na n y'i wele n ko sigi ka fɔ ma fɛn min ba kɛlɛ t'o ban Malika famille ni Sɛrɛri ni tiɲɛ dɔ k'u bɛɛ ye kelen ye ni tiɲɛ dɔ ko Malika famille bɔra Sɛrɛri la ni tiɲɛ dɔ ko Sɛrɛri bɔra e la hali sa solution bɛ e kɔnɔ e tɛ se ka dɛsɛ e bɛ se ka ban de sinon e ka Malika famille Malika fitini wele Dununba wele Bafa Jawo wele Sɛrɛri parti la ani sympathisant parti la Camu wele Jason wele Dani wele ka fara e Jɛnɛ yɛrɛ kan aw ka taa sigi restaurant dɔ kɔnɔ Paris tabulu kelen kan ka discuter ne ko mun de b'o bɔ de mun de b'o bɔ mun de b'o bɔ Jɛnɛ e tɛ dɛsɛ e bɛ se ka ban de wallahi Jɛnɛ ma dɛsɛ ban do nka Jɛnɛ f'i ka sɔn de ma k'a fɔ mɔgɔninfin ni sera niveau dɔ ma i t'i yɛrɛ ta ye bilen i ye jama ta de ni jama ye min fɔ i b'o de kɛ mais e m'o yɔrɔ de faamu musoya t'o la dɛ k'a fɔ n ye muso de ye ayi musoya t'o la dɛ jama ɲɛmɔgɔya ni musoya tɛ ɲɔgɔn sira la jamanaw président kɛra musow ye yan mais ni jama ye min fɔ olu ye jamana ko min ale b'o kɛ o n'i ye jama ɲɛmɔgɔ ye i ye jama ta de i t'i yɛrɛ ta ye bilen dɛ i bɛ jama ta de kɛ kanubagaw i b'olu ta de kɛ dɛmɛbagaw i b'olu ta de kɛ mais kana fɔ fɛn min bɛ bɛɛ hakilina ma hali n'o tɛ bɛɛ tɔw ma k'i b'o kɛ o man ɲi jɛ la o de bɛ ni jɛ cili ye sinon ne bɛ sigi k'e juguya mun na n b'i contrôle mun na an bɛ ɲɔgɔn sira la ayi fo ka diɲɛ wuli donc nin video in kɔfɛ n bɛ n man to dɔɔnin n bɛ lajɛli kɛ caman ye n wele n bɛ tila n b'a yɛrɛ wele n'an bɛnna n b'a yɛrɛ wele n'ala sɔnna ma bonya kɛlɛ tɛ o n bɛ mantu n'i y'a wele n bɛ mantu wallahi n'i y'a wele n bɛ mantu n'a bɔra sira fɛ kɔni ne tɛ kɛlɛ la ne ko de u k'an ka lɛnkisi to yen n'an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ ne bɛ Malika défend cogo min na ne bɛ Arasa défend ten mais ne tɛ se ka sigi ka mɔgɔw ye ka Malika nɛni ko n ka n gueule fermer fo ka diɲɛ wuli n t'o kɛ n'a sara yɔrɔ min na ne bɛ t'olu ye cɛ o cɛ n'i y'a caressé n b'i caressé o kɔni o dagalen don diinɛ yɛrɛ la kuranɛ yɛrɛ y'o sɛbɛn ka ban kuranɛ ta i ta n'a ye an ka foyi t'a la mais Malika pointelen don bɛɛ ka bɛɛ bonya bonya a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la n'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i bonya diyagoya hali n'a man di ye donc point barre ne tilala ne bɛ taa
kena jogodogo nala ni kira sona mbi weli mais ne vidéo ngo fe bela jele nga publication do folo ay sabali kelen amani machite kelen na comme mi sagodo beki jo beki temporiser si ga fo be fembe ban na o prele no kata bena nal na saraka be gene sikode ne prele no kanda ka gen saraka e na yasro ko bembe na ne sikode kama billahi je ferai tout possible halla fara ko siko e video minunke boy ka be supprimer iki sigi ika video direct ke ka yafa ni jene sogodogo fe no kera kele imbe ban amanteke di nyoma ambe continuer ka ngori jugu frapper ka continuer ka gouvernement ngona mo jugu minumbe ku be frapper wallahi video kele de shine ka page ka be boka ke me fora no de bena ni be ne boke maintenant ko ka ute be fanga nyo ko lo foro ko bode be ka boni be gundo be bolo ko bambe bolo yangui donc ne tara ne be kuma me fawui point barre abana ne tabe fle ne bi salam alaikum na musique de ngala ngata ne musique de ngala musique ko fambe avancer ame façade mando la me folo Besoin d'une assurance auto, mais peur de vous engager? Oui. Je vous déclare donc
Ok, salam alaikum. Chico Tara 223. Nala ni kira sona me nyongo solo dans les jours à venir.